अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को क्या कोई रिलीफ मिल सकता है? साइफर केस में मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला क्या गिरफ्तार होने वाले हैं, उनके साथ किस किस की गिरफ्तारी होने वाली है, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिर जो सबसे अहम नुक्ता और सबसे बड़ी बात जो हमें सबको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई हकीकी तौर पर आज़ाद हैं या नहीं, वो ये कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए, जिसमें IMF की जानिब से अब इत्मीनान का इजहार किया गया, एटलीस्ट पाकिस्तान के ज़राए तो यही बता रहे हैं, उसमें अमरीकी सफ़ीर का क्या किरदार है, अमरीकी सफ़ीर की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई, क्यों यकीन दहानी कराई गई। IMF इंडिपेंडेंट इदारा है, तो अमरीकी सफ़ीर की असिस्टेंस की ज़रूरत हमें क्यों पेश आ गई, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं साइफर केस के हवाले से। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बानी PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत की। अपील करंदगान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी। जो शिकायत दर्ज कराई गई उसमें बानी PTI या शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं था। जितने भी केसेस बानी PTI के खिलाफ आए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं। तोशा खाना, साइफर, इद्दत में निकाह केस का फैसला भी इसी तरह से आया। जल्दी जल्दी इन केसेस के फैसले सुनाए गए। चीफ जस्टिस ने कहा यह हार्डकोर क्रिमिनल केसेस नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं है, अपनी नौयत का अलग हाइब्रिड किस्म का केस है और इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये रियासत के खिलाफ जुर्म का केस है। ये आखिरी बात होगी कि मैं कहूँगा कि ट्रायल कोर्ट के जज को एक और मौका दे दे, मैं मेरिट पर दलाइल दूंगा। अदालत ने कहा कि इस हवाले से क्या बेचैनी थी कि रात के 10 बजे भी ट्रायल हो रहा था। आपने देखा था कि इलेक्शन से पहले जब जल्दी जल्दी इन केसेस के फैसले आए तो 20-20 घंटे की समाअत हुई है और सहाफ़ियों को भी अंदर बंद कर दिया गया था, उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए थे, उनका भी बाहर वाली दुनिया से रब्ता मुनक़ता हो गया। तो जल्दी जल्दी इन केसेस के फैसले सुनाए गए और एक दिन इमरान खान साहब के वकील नहीं पेश हुए तो उनके दांत में दर्द था, तो अगले दिन जो अदालती वकील है वो दे दिया गया था। और जिस तरह से इन केसेस में फैसले सुनाए गए हैं ये हमें बिल्कुल उसी तरह से हिस्ट्री में ले जाते हैं कि जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में हुआ था। ठीक है, केस की नोयत बिल्कुल अलग थी, लेकिन जो एक फेयर ट्रायल का मौका होता है और एक फेयर ट्रायल पूरा प्रोसेस जो होता है वो फॉलो नहीं किया गया, उसको मशकूक बनाया गया। और इन केसेस में भी जो सज़ाएं दी गई हैं बेसिकली उनमें जल्दी जल्दी ट्रायल करके और उनको मौका ना देके दलाइल देने का, शाह महमूद कुरैशी को तो बिल्कुल ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोई मौका नहीं दिया गया था। जल्दी जल्दी जो फैसले सुनाए गए हैं इससे इनके जो जजमेंट्स हैं वो किसी भी वक्त सस्पेंड हो सकती हैं। खैर अभी तो नहीं हमें पता कि इस केस में क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर हुआ है कि जो अदालती हम ये कह सकते हैं रिमार्क्स हैं, ये जो अदालत की टोन इस वक्त दिखाई दे रही है वो यही लग रही है कि इस केस में चूँकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था तो ये जजमेंट सस्पेंड हो सकती हैं और इन केसेस में कोई अच्छी खबर, कोई रिलीफ की खबर इमरान खान साहब के लिए आ सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई कदर नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं हो सकता, ताहम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल मंतकी तौर पर होना चाहिए। अपीलों पर मज़ीद समाअत बुध के रोज़ अब होगी। एक ये अहम केस ये चल रहा है साथ साथ, और इसमें आज एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो वहाँ पर अदालत में पहुँचे थे और सारे ही आजकल पहुँच रहे हैं, चाहे शानदाना गुलजार हों या असद कैसर हों या बाकी अली मोहम्मद खान हो, आजकल बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से। तो सानिया मई के केस में अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 29 रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए गए। इट इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़, ये बहुत बड़ी खबर है कि अदालत ने 9 मई GH के ऊपर हमला, आर्मी म्यूज़ियम पर हमला, हसास इदारे के दफातर, मेट्रो स्टेशन पर हमला समेत जलाओ घिराव के जो 12 मुकदमात हैं उसमें वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 29 अरकान और रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम है, इसमें शिबली फराज का नाम है, मुराद सईद का नाम है जो वैसे ही अंडरग्राउंड है, कुछ नहीं पता कहाँ है, जरताज गुल का नाम है, शीरी मज़ारी जो कि सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम इनमें है। जुल्फ़ी बुखारी का नाम है, शहबाज गिल का नाम है, मुसर्रत चीमा का नाम है,
اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی کا نام ہے، راجہ بشارت کا نام ہے، اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اب اوبویسلی یہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی امیونٹی بھی حاصل ہے۔ علی امین گنڈاپور کو خود امیونٹی حاصل ہے۔ اب جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں ان کو امیونٹیز حاصل ہوتی ہیں، جو سینیٹرز ہوتے ہیں ان کو امیونٹیز حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جس نوعیت کا کیس ہے اس میں کوئی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالات بنانے کی کوشش ماضی میں کی جاتی رہی ہے، ان میں سے کسی کی گرفتاری ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوں اور اس کے بعد وہ اسمبلیز میں پیش ہو سکیں، لیکن یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ مزید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف ایک جانب سے وہاں سے میسج آتا ہے اور ایک جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو میسج دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کاپس کمانڈر کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں بھی کلیئر کر دیا گیا تھا کہ سانحہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بٹ علی امین گنڈاپور اور یہ وہ اب ان میں سے کون وہاں موجود تھا یا نہیں موجود تھا، انوالو ہے یا نہیں انوالو ہے، لیکن ان کے وارنٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ آلدو کہ علی امین گنڈاپور اب کافی زیادہ کوآپریٹ کرتے بھی دکھائی دے رہے تھے، وہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید ایک ان کی ایک ایسی ٹون ہوگی اور ایک مزاحمت والی ٹون ہوگی، وہ ان کی دکھائی دے بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد میں آ جاتی ہوں، خواجہ آصف صاحب نے بھی سابق آرمی چیف کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض اور پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان میں طلب کرنا چاہیے کہ بانی عمران خان کو اس حوالے سے وہ قرارداد بھی پیش کریں گے۔ خواجہ آصف پتہ نہیں کیا اپنی ایک علیحدہ ہی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایک پیرل دنیا انہوں نے بنا رکھی ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بڑا اختیار آ گیا ہے، اور میرے خیال سے سمجھ نہیں آتی کہ کس کانفیڈنس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جبکہ حقیقت کیا ہے اور ان کی حکومت کس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، کن بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کو بلانے پہ تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اگر باقی جو دو نام ہیں وہاں جانے کی کوشش کریں گے تو خواجہ آصف کے پر یقیناً جلیں گے۔ پاکستان نے IMF کو مطمئن کر دیا، پاکستان کے لیے جو نیکسٹ قسط ہے وہ جاری بھی ہونے کا امکان ہے اپریل میں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا کوشچن میری نظر میں ہے کہ امریکی سفیر نے پاکستان IMF معاہدے کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے، اور امریکی سفیر کی حمایت ہمیں کیوں درکار ہے؟ IMF ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو ہمیں امریکی سفیر کے آگے یا امریکہ کے آگے ان کی یقین دہانیاں یا ان کے سپورٹ اس میں کیوں درکار ہے؟ اور اگر امریکہ اس میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو پھر ہم امریکہ کو کس طرح سے کیا ایسا امریکہ کے لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ سپورٹ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے جو پوچھا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی اڈیالہ جیل کے واش روم میں گر گئے ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ان کی ایک ہڈی بھی فریکچر ہو گئی ہے۔ اور پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت ہوئی تھی تو جیل حکام نے پرویز الہی کو پیش نہیں کیا اور بتایا کہ وہ زخمی ہیں۔ یہ پاکستان کی آج کی ہائی لائٹس ہیں، پاکستان سے ریلیٹڈ آج کی خبریں ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان ٹوڈے کا، یہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔